Baik Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita semua udah ada calon wisudawan dan wisudawati GTK Al-Bukhari angkatan yang ke-7, yang insya Allah sama-sama akan kita saksikan pembacaan ayat-ayat pilihan para calon wisudawan dan wisudawati yang insya Allah akan dibacakan pada yang akan dimulai sebentar lagi. Ali sakit ya? Ali sakit ya Bun? Ya. Baik, sebelumnya kita buka lagi dengan Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembacaan ayat-ayat pilihan untuk para calon wisudawan dan wisudawati akan dimulai oleh Ananda Fatul Rizki. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membacakan surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور
Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Alhamdulillah. Setelah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Muzammil ayat yang 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ya. Boleh silakan dilanjut dengan Faiz. Saya akan membacakan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk Ananda Faiz yang telah membacakan Quran surat Ad-Duha ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Boleh dilanjut oleh saudara Tara. Silakan. Saya akan membacakan Quran surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, itu surat Al-Jumu'ah dari saudara Atala Khairi Fauzan. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Zakiyah, boleh dibacakan. Saya akan membacakan surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna 'alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la shalla walakin kazzaba wa tawalla. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa awla. Summa awla laka fa awla. Ayahsabul insanu an yusraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal unsa. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bacaan surat Al-Qiyamah dari Ananda Zakiyah, dan dilanjut musodawati terakhir, yaitu Syukana Cahya, untuk membacakan surat pilihan. Saya akan membacakan surat An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا
الله واعبدوا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang paling disukai, surat-surat yang paling disukai oleh para wisudawan dan wisudawati kita. Mungkin sedikit penjelasan ya untuk ayat-ayat yang tadi dibacakan. Untuk ayat yang tadi dibacakan oleh saudara Fatur Rizky itu ayat atau surat yang menjelaskan tentang pentingnya kita semua sebagai umat Rasulullah SAW ya, untuk memperkuat spiritualitas kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam berdakwah di jalan Allah dan menjadikan malam sebagai waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk kita yang belum biasa atau belum kondusif dalam bangun malam untuk melaksanakan sholat malam, ini sebagai penunjuk juga buat kita agar senantiasa meluangkan waktu khusus untuk mendekatkan diri secara khusus kepada Allah pada malam hari. Dan ayat yang tadi dibacakan oleh saudara Faiz itu surat Ad-Duha, yaitu singkatnya surat Ad-Duha adalah pelipur lara yang dimana Rasulullah SAW kala itu diusir ya. Jadi itu sebagai ayat-ayat yang galau bagi Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sedang galau, Allah lipur laranya dengan ayat tersebut. Jadi sebagai penyemangat bagi Rasulullah. Dan mudah-mudahan semangat itu juga akan terus tertanam dalam hati kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan yang tadi dibacakan oleh saudara Atala Khairi Fauzan itu surat Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah dari namanya juga kita udah tahu nih, Jumat gitu kan. Ini sebagai penekanan ya. Al-Jumu'ah mengingatkan pentingnya sholat Jumat bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang jika kita meninggalkannya secara sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka kita bisa disebut seorang yang murtad gitu ya. Dan sebagai peringatan juga bagi kita semua agar tidak lalai dengan dunia, karena dunia hanyalah sementara gitu. Dan yang dibacakan oleh saudari Zakiyah tadi surat Al-Qiyamah ya. Terdengar dari nama suratnya Al-Qiyamah yang berarti hari kiamat. Surat Al-Qiyamah adalah surat yang menggugah hati agar sadar akan kematian, kebangkitan dan pentingnya bersiap siaga menghadapi akhirat dengan berbekal takwa, karena sebaik bekal adalah takwa. Dan yang terakhir yang tadi dibacakan oleh saudari Syifa adalah surat An-Najm, ayat yang membuat semua manusia pada saat itu sujud walaupun orang kafir di saat itu. Surat An-Najm menegaskan kebenaran wahyu dan keagungan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah, serta menjadi pengingat yang keras bagi para penentang kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik, para bapak-bapak dan ibu sekalian, telah kita selesaikan acara pada malam hari ini ya. Tasmi dan pembacaan surat-surat yang paling digemari, yang paling disukai oleh calon wisadawan dan wisudawati kita. Mudah-mudahan dengan tasmi dan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut pada malam hari ini kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan serta rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk agenda berikutnya boleh dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk beristirahat tidur malam, karena insya Allah nanti jam 3 insya Allah kita akan melaksanakan qiyamul lail, bangun malam dan sholat tahajud berjamaah. Insya Allah akan dilaksanakan di lapangan nanti. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, habis ini setelah kita tutup acaranya bisa langsung istirahat. Yang mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh, karena boleh. Jadi ada hal yang harus dibicarakan dulu. Baik, marilah kita sempurnakan acara pada malam hari ini dengan istighfar. Oh, ya boleh, ada yang mau tanyakan?
lapangan ini depan. Iya parkiran, nanti kita kondisikan lingkungannya, tempatnya. Iya, kalau misalkan apa namanya ya nanti kita lihat situasi dan kondisi aja ya. Yang nggak memungkinkan nanti kita ubah. Iya, nggak mungkin nanti kan kalau hujan tiba-tiba kita tetap aja usahain solid lapangan kan. Dinginan atau nanti masuk angin meriang gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Boleh ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak? Ada? Nggak ada? Apa? Sholat subuhnya? Oh iya, sholat subuhnya nanti di Anur, ya di Aski. Mungkin ada penambahan dari Bapak Tia? Boleh mungkin kita sempurnakan ya waktu kita malam ini dengan baca bareng-bareng Al Quran. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oh ya, ada info lagi. Nanti insya Allah bis kita melaksanakan sholat tahajud ada muhasabah, ada doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Noval Salahuddin ya, oleh Mas Noval. Sekian infonya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi dan dirasa cukup, marilah kita tutup sempurnakan halaqah kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak yang sudah ingin beristirahat, dipersilakan untuk masuk di kawasan yang telah disediakan.